محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415 پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث آج بھی اپنا خون پیش کر رہے ہیں۔ اہل حدیث کی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ اہل حدیث آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ بقول شاعر، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخو پوری حافظہ اللہ، پوتا شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمک ما لم تکن تعلم، وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ جس خالق و مالک نے سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنائے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم یہ ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے آمینہ دلال علیہ السلام دا غلام بنائے۔ حضرات گرامی، میرے تو قبل ماشاءاللہ تسی بڑے جاندار شاندار خطاب فرما چکے اور بڑا ہی خطابات سن چکے اور بڑا ماشاءاللہ جاندار خطاب فرما رہے سن۔ محترم المقام اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب تے ناظم تبلیغ حضرت مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو بڑے ماشاءاللہ پرشکو انداز دے اندر تاریخ اہل حدیث تساں احباب دے سامنے بیان فرما رہے سن۔ دعا کرو اللہ کرے زور بیان اور زیادہ، اللہ اپنی رحمت نال علماء کرام دی اس کاوش اور محنت رو اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور تسی ویکھ رہے ہو میرے تو بعد اسٹیج دے اوپر جلوہ افروز نے محترم جناب حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو بلا شبہ بڑے محبوب تساں احباب دے خطیب نے، جماعت دے عظیم ترجمان نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال علم و عمل دے اندر، صحت و رزق دے اندر اللہ مزید برکتہ پیدا فرمائے۔ تو حضرات ذی وقار بڑے اختصار دے نال کچھ گزارشات تساں احباب دے سامنے رکھنیاں چاہنا۔ ایک آیت کریمہ سورہ نساء دی او دا آخری حصہ میں تمہارے سامنے تلاوت کیتا ہے، جس دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور لوگوں، اس کائنات دا سب تو بڑا عہدہ، سب تو بڑا منصب، سب تو بڑی سیٹ اور سب تو بڑی اس کائنات دے اندر عظمت دی بات یہ ہے کہ اللہ کسی شخص نو اپنا نبی بنائے۔ نبوت تو بڑا اس کائنات دا منصب کوئی نہیں، اور علم نبوت تو بڑی کائنات دے اندر تعلیم دی ڈگری کوئی نہیں۔ سب تو بڑی ڈگری علم نبوت دیئے، اور سب تو بڑا منصب نبوت ہے۔ اور ایتھے ایک اور بات بڑی توجہ نہ تے بڑے پیار نہ عقیدے دی سنیا جے، دعویٰ اے ہے کہ جڑا نبی ہے نا اللہ دا، او دا دنیا تے استاد توجہ ہے
یہ دعویٰ ہے اور دلیل اگے جیڑا نبی ہے نا اللہ دا او دا دنیا دے استاد کوئی نہیں اے ہو ہی نہیں سکدا کہ نبی اللہ دا ہوئے تے او دا استاد زمین والا ہوئے نبی اللہ دا ہوئے اور او دی تربیت کوئی زمین والا کرے اور اگلی گل ایک اور سن لو دلیل ایک اور اس تو بھی بڑی نبی اللہ دا ہوئے او دی تربیت او دا باپ کرے ہو ہی نہیں سکدا نبی اللہ دا ہوئے او دی تربیت او دی ماں کرے ہو ہی نہیں سکتا بس توجہ میرا وقت بڑا مختصر نبی اللہ دا ہوئے او دی تربیت نہ باپ کر سکتا ہے او دی تربیت نہ ماں کر سکتی ہے نہ کوئی کائنات تا انسان کر سکتا ہے اور او دی تعلیم دنیا دا کوئی معلم مدرس مربی استاد اور ٹیچر انہوں تعلیم نہیں دے سکتا نبی دا مربی بھی اللہ تے نبی دا استاد بھی ہر نبی دا استاد اللہ ہے تسی کہو گے بہت بڑی یہ جناب تساں دعویٰ کر چھڑے ہے یہ دی دلیل کی ہے حضرات قرآن پڑھو اللہ نے کئی ہستیاں نو ایسے نبی بھی بنایا ہے کہ جنہ دا باپ بھی نبی ہے باوجود اس دے کہ باپ بھی نبی ہے بیٹے نو اللہ نے نبوت واسطے پسند فرمایا ہے اور نبوت دا تاج ملن لگے ہے لیکن بچپن دے اندر لڑکپن دے اندر اللہ نے اس بچے نو باپ دی تربیت تو دور کر چھڑے تو یہ وکھرے ہو جائے اہل حدیث یوتھ فور تحصیل سیال کو ڈسٹربنگ ہوندی ہے نا اللہ تو ہڈی محبت قبول فرمائے دعا کرو اللہ تحصیل سیال کوٹ دی اس قیادت دے علم عمر محنت کوشش دے اندر اللہ برکتہ فرمائے اور اللہ انہاں دیاں محبتاں قبول فرمائے آمین نہ کہ آج اللہ کئیاں نو آمین تو بھی بڑا اعتراض ہوندہ ہے نا آمین دا مطلب ہے اللہ قبول کر لے کیوں جی کڈی ماڑی گل ہے کڈی پیڑی گل ہے یا اللہ قبول اچھی گل تو پھر کیا چھڑو اللہ تو اڈی سارے دی محبت قبول فرمائے تو اگر اللہ نے کسے ہستی دا انتخاب نبوت واسطے فرمایا ہے بچپن دے اندر اللہ نے باپ تو انجی دور کر دیتا ہے باپ تو ہی دور کر دی جدوں وقت پرورش دا جدوں وقت تربیت دا جدوں وقت تعلیم دا کسے دا باپ ہے ہی مشرک ہے اللہ پاک نے تربیت تو دور کر چھڑیا باپ نے گھروں نکال دیتا ہے یہ نام ہے جناب ابراہیم اللہ نے بیٹا دیتا ہے انہوں نبوت واسطے منتخب فرمایا اسماعیل اجے چلن بھی نہیں لگے اللہ نے باپ دی تربیت تو دور کر دیتا ہے اندہ بیتک المحرم بوادن غیر ذی زرع مکے دے بیابانہ چے پہنچا کے باپ دی تربیت تو دور کر دیتا ہے جناب یعقوب علیہ السلام نو نبی بنایا تو بیٹے یوسف دا اللہ نے نبوت واسطے انتخاب فرمایا کنعان دے کھوہ وچ پہنچا دیتا ہے کھوہ چ نکال کے مصر دے محلہ چ پہنچا دیتا ہے لیکن باپ دی تربیت تو جے کو تھوڑی جی توجہ کرو گے تے گال بڑی کام دیجئے بڑا فائدہ لویں گے انشاءاللہ باپ دی تربیت تو دور کر دیتا ہے اور تسی کہو گے نبی دا دنیا چ کوئی استاد نہیں نبی دا دنیا چ کوئی مربی نہیں میں کہنا نہیں تسی میرے سامنے قرآن لے کے آؤ تسی کہو اے دیکھو موسیٰ علیہ السلام تعلیم حاصل کرنے واسطے جا رہے نے جناب خضر علیہ السلام کون جناب موسیٰ جا رہے نے تعلیم حاصل کرنے واسطے آدھے تو ثابت ہویا کہ نبی دا استاد کوئی زمین والا ہو سکتا ہے حضرات ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے جناب خضر علیہ السلام کو تعلیم حاصل کرنے واسطے گئے اور اللہ نے آپ کا لیا موسیٰ کہنے نے میں سب تو بڑا عالم ہاں اللہ کہنے نے نہیں موسیٰ فوقا کل تھی علم علیم ہر علم والے دے اٹھے ایک اور علم والا ہے اللہ میرے تو بڑا علم والا کون ہے فرمایا خضر جا کے او دے کڑوں علم حاصل کرو اللہ نے آپ پہ جیا علم حاصل کرنے واسطے پر علم حاصل کرن دی توفیق دیتی موسیٰ علیہ السلام کو صبر ہی نہیں ہویا حضرت خضر کہنے نے موسیٰ بس کر یار ہن وقت نہ ضائع کر انکا لن تستطیع علیہ صبرا تو میرے نال صبر ہی نہیں کر سکدا ھذا فراق بینی و بینک نہ میں تینوں تعلیم دے سکنا ہے نہ تو میرے کو تعلیم لے سکنا ہے آج تو بعد تیرا میرا رستہ جدا تو دعویٰ میں پیش کر رہے ہیں نبی دا استاد زمین تے کوئی نہیں جے کسے نبی دی تربیت کرن والی وہ دی ماں نہیں جے کسے نبی دی
तरबियत करने वाला ओदा बाप नहीं जे। किसी नबी दा जनाब मां दे कोलों बोलियां सीखण दा वक्त आया, संदूक विच रब ने पवा के ना जिहड़ा फिरौन दियां बागां नूं दरिया नहीं जांदा ओहदे उत्ते संदूक रखवा दिता है। चल तू फिरौन दियां महल्लां च मां दी तरबियत तो दूर कर दिता। कोई दुनिया दे अंदर आया बाप तो बगैर ही पैदा कर दिता। तरबियत करने वाला बाप है ही कोई नहीं, इहदा नाम ईसा है। कोई दुनिया च आया आउण तो पहलों ही बाप उठा लिया, इहदा नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मां दी तरबियत दा वक्त आया, हलीमा दी कुटिया च पहुंचा दिता, मां दी तरबियत तो दूर कर दिता। तो किसी नबी दा दुनिया च मुरब्बी कोई नहीं, किसी नबी दा दुनिया च उस्ताद कोई नहीं। और गैरतमंद मुसलमानों और सियालकोट दे वासियों, आओ अहले हदीस दा अकीदा नोट करो। मरकजी जमीयत दी पुकार ते कन लगाओ, यूथ फोरस दी ललकार ते कन लगाओ। आओ साडी बात मुहब्बत दे नाल दिल लगा के सुनो। मेरा दावा ए वे जड़ा नबी होए अल्लाह दा ओदा दुनिया च उस्ताद कोई नहीं, जड़ा नबी होए अल्लाह दा ओदा दुनिया च मुरब्बी कोई नहीं। ते जड़ा कवे मैं नबी हां ते औकात की है, ओदी हैसियत की है। हिंदुस्तान दे शहर कादियान दे स्कूल दे अंदर, कादियान दे स्कूल दे अंदर चौथी या पंजवीं जमात दे अंदर कन फड़ के मास्टरां दे कोलों लित्तर खाए, टीचरां दे कोलों जुतियां खाए और कवे मैं अल्लाह दा नबी हां। हजरात अकीदा नोट करो, वो झूठा ते हो सकदा है, वो मक्कार ते हो सकदा है, वो लामती ते हो सकदा है, वो खबीस ते हो सकदा है, लेकिन गज बज के बोलो वो रब दा नबी हो सकदा और नबी नहीं हो सकदा। वो पता करो है कि ये जड़ा नबी अल्लाह दा ना ओदा उस्ताद कौन है। जे अकीदा याद ना होए तो मेरी तकरीर दा फायदा की है। नबियां दा उस्ताद कौन है? फिर गज के बोलो नबियां दा मुरब्बी कौन है? अल्लाह। तुसी फरमाया हाँ अल्लाह तुसा तालीम दी, फरमाया हाँ अल्लाह किवें? फरमाया पहला इंसान, इस कायनात दा पहला इंसान ते पहला ही नबी। सुभान अल्लाह। पहला इंसान ते पहला नबी ते इंसान दे मुतालिक अल्लाह दा पहला काम पहलों बुत बनाया है। बुत बनाने तो बाद फरिश्तियां दे कोलों सजदा करवाया है। सजदा करवा के अल्लाह फरमांदे ने वनफख्तु फीहि मिर रूही, असां दे अंदर रूह फूंक दिती है। और रूह पाण तो बाद अल्लाह ने सब तो पहला काम इंसान नूं जेड़ा सिखाया है, सब तो पहला इंसान दे मुतालिक रब दा मामला की है। फरमाया वा अल्लामा आदम। मैनू पता होंदा मैं दो चार बंदे शेहू परे नाल लै हुंदा ते सज्जे खब्बे बहाना लै भी सुभान अल्लाह कही जाओ, मैनू पता लगे मैं जागदे नाल गल कर रहा। जागदे हो नहीं तो फिर मदनी साहब ने तो जगा ही लेना है। बहरहाल जे कुरान सुन के तरो ताज़ा हो जाओ, जे कुरान सुन के दिल लहलहा जाए ते चेहरा खिलखिला जाए ते तुहानू मुबारक है। ते जे सड़ भुज जाओ ते फिर अपने ईमान दी फिक्र करो। अल्लाह कुरान नाल सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। फरमाया वा अल्लामा आदम वा अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्ला। इंसान बनन तो बाद पहला काम तालीम अंबिया। वा अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्ला सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबियूनी बि अस्मा हाउला इन कुंतुम स्वादिकीन। अल्लाह ने जनाब आदम नू इलम अता फरमाया है। चंद चीज़ां दा इलम अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। ये भी इलम महदूद है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम दी वारी आई, हुण कुरान तालीम अंबिया दा जिक्र कर रहा है। हज़रात बड़ी मुहब्बत दे नाल तवज्जो नाल दिल अज सब इत्थे अगे आ जाओ। इत्थे हाजी फैजुर रहमान साहब अल्लाह तुहाडी मुहब्बत कबूल फरमाए। आओ लोगो अल्लाह दे कुरान दे अल्फाज ते गौर फरमाना। तालीम अंबिया दा सिलसिला है और चंद मिसालां
قرآن دے وچوں پیش کر رہے ہیں. اللہ نے جز بول کے کل مراد لے آئے. چند نبیاں دی مثال ہے. اللہ دسنا کی چاند ہے ہر نبی دا استاد میں آقا. جناب سلیمان علیہ السلام دی واری آئی, فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ, اساں پرندیاں دیاں بولیاں دا علم سکھایا ہے. جناب داؤد علیہ السلام دی واری آئی, فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, کپڑے دی صنعت دا علم سکھایا. جناب خضر علیہ السلام دی واری آئی, فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اور قرآن سن لو, ٹائم تھوڑا ہے, میں قرآن زیادہ سننا چاہنا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اور مفسرین نے لکھے ہے جناب خضر نو اللہ نے علم اسم اعظم عطا فرمایا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی, آنے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا. جناب یوسف علیہ السلام دی واری آئی, آنے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ نبیانو علم عطا فرما رہے ہیں. چند مثالاں اللہ سکھانا, اللہ فرماندے نے سکھایا ہم نے اس کو, علمنا ہو سکھایا ہم نے اس کو. کسی نو چند چیزاں دا علم آدم, مفسرین نے لکھے ہے آدم اے چلہ اے توا اے پرات اے ہانڈی اے ڈوئی اے کڑچہ اے چمچہ ہے. یہ چمچے بڑے پرانے نے, چمچے آج دے نہیں. آدم اے چند چیزاں نے. کسی نو پرندیاں دیاں بولیاں دا علم, کسی نو کپڑے دی صنعت دا علم, کسی نو اسم اعظم دا علم. جناب یوسف خواباں دی تعبیر دا اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. کسی نو اللہ نے حکمت سکھا دیتی ہے. چند مثالاں دے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی واری آئی. اللہ فرماندے نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. سارے نہیں بولے. لوگوں عظمت مصطفیٰ کی ہے, شان مصطفیٰ کی ہے, مقام مصطفیٰ کی ہے. اور جڑا نری علم غیب دی رٹ لگائے انہوں تے پتہ ہی نہیں علم مصطفیٰ دا احاطہ کی ہے, علم مصطفیٰ دی توسیع کتنی ہے, علم مصطفیٰ دا پھیلاؤ کتنا ہے انہوں تے علم ہی نہیں. عقیدے دا پتہ ہی کوئی نہیں. آؤ لوگوں اپنے عقیدے نو قرآن دی پٹڑی تے چڑھاؤ, اپنے عقیدے نو حدیث دی لائن تے چڑھاؤ. قرآن دا عقیدہ کی ہے, اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے. میرے پاک پیغمبر دے علم دی کیفیت ہے. فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیاں دا علم ایک پاسے. سونے میں سارے تو بڑھ کے تو انو او عطا کر رہے ہیں جو تسی جان دے نہیں سو میں عطا کیتا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا نبی پاک عالم الغیب ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, سکھایا آپ کو جو آپ نہیں تھے جانتے. اس کا مطلب یہ ہوا نبی پاک عالم الغیب ہیں, غائب کے خزانوں کے جناب مالک ہیں, غائب کی خبروں کو جاننے والے ہیں. حضرت صاحب اگر دلیل علم غیب دیے تو الفاظ سے غور کریے. علامہ کا سکھایا آپ کو, پچھے انبیاء دا ذکر ہے. علم نہ ہو سکھایا ہم نے اس کو. حضرات عالم الغیب کون ہوندہ ہے؟ جنہوں کوئی سکھان والا نہ ہوئے, جنہوں سکھایا جائے. سارے نبیان نو سکھایا, اللہ نے پڑھایا, اللہ نے علم پہنچایا. ایدہ مطلب ہے میں جنہوں کوئی پڑھائے, جنہوں کوئی سکھائے, جنہوں کوئی علم پہنچائے وہ عالم الغیب ہو سکدا. عالم الغیب اوے جنہوں کوئی پڑھان والا تے وہ کون ہے؟ مسلک حق الحدیث طاقت مسلک حق الحدیث جزاک نعیم الرحمن شیخ پوری. عالم الغیب ہوئے جنہوں کوئی پڑھان والا نہیں. اللہ عالم الغیب ہے. بولو عالم الغیب کون ہے؟
اللہ عالم الغیب رہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سونے اساں تواڈے اُتے بہت بڑا فضل کیتا ہے اساں تانوں علم عطا فرمایا ہے میں قربان جاواں کتے اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ سونے تانوں علم نہیں سی تسی جان دے نہیں سو کتاب کی ہے ایمان کی ہے پھر ہویا کی اساں پڑھایا اساں سکھایا کیویں وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ایک علم جڑا اللہ والوں آیا ہے وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض الا الی اللہ تسیر الامور اللہ علم عطا فرما رہے ہیں اللہ پڑھا رہے ہیں اللہ سکھا رہے ہیں میں قربان جاواں اللہ میں گل پوچھنا چاہنا اکبر آباد دے روشن ضمیر پوچھ دینے پئے اللہ سونے 40 سالاں دی عمر ہو گئی تیرے پیغمبر دی کسے مدرسے گئے نہیں کسے کالج گئے نہیں کسے یونیورسٹی گئے نہیں اللہ نہ کوئی ادارہ انسٹیٹیوٹ نہ کوئی معلم مربی مدرس ٹیچر استاد اللہ خیر دے ہے سونے نبی دا استاد کیوں نہیں بنیا اللہ دی مشیت قدرت دا جواب ہے اللہ کہنے دنیا والے ہو اے نہ کہو میرے نبی دا استاد بنیا کوئی نہیں بلکہ میں کہہ رہا میں رب نے بنن دیتا ہی نہیں میں استاد بنن دیتا ہی نہیں اللہ بنن کیوں نہیں دیتا اللہ دی مشیت دا جواب ہے اللہ کہندے نے جدوں کوئی بچہ پڑھ لکھ کے بڑے عہدے تے منصب تے چلا جائے بڑی کرسی تے فائد ہو جائے استاد مان کر دے تربیت کرن والے ناز کر دینے اے جڑا بچہ ہے اے جڑا عالم ہے اے جڑا افسر ہے انہوں اتنی عزت اس واسطے ملی کیونکہ دا استاد میں اتنا مقام اس واسطے ملے ہے ادا مربی میں اللہ کہنے منو پسند ہی نہیں میں رب گوارا ہی نہیں کردہ میرے محبوب پیغمبر دے بارے کائنات تک کوئی بندہ اٹھ کے گل کوے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا مقام اس واسطے ملے ہے آمینہ دلال نو عظمت اس واسطے ملی کیونکہ دا استاد میں دا مربی میں اللہ کہندے نے منو گوارا ہی نہیں اے گل کوئی انسان کوے بلکہ اے عزت بھی میں رحمان نے اپنے کھاتے پا لئی ہے محمد دا استاد میں دا مربی میں اللہ پھر تربیتاں کیویں کیتیاں فرمایا سونے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما اے او اوقات نے جدوں ماں تربیتاں کر دیئے اے او کڑیاں نے جدوں باپ تربیتاں کر دے لیکن یہ وقت ہی ایسا ہے باپ تے پہلے اٹھا لے آئے ماں بھی دنیا تو ٹر گئی اللہ کہنے سونے اس ویلے انہوں یاد کرو علم یجد کا یتیم الفآوا جدو تسی یتیم سو تواڈیاں پرورشاں میں رب نے آپ کی تیاں ووجدک والن فہدا تسی سانو لب دے پھر دے سو تواڈیاں رہنمائیاں میں رب نے آپ کی تیاں آج 40 سال میرے سونے دی عمر ہو گئی اللہ کہنے نے آج پڑھ میرے سونیا آج تیری بلا واسطہ بالکل ڈائریکٹ تیری تعلیم دا اہتمام ہو رہا ہے اس تو پہلو اللہ نے تربیتاں فرمائیاں انڈائریکٹ فرمائیاں کسے نہ کسے سباب دے نال فرمائیاں کسے نہ کسے بہانے دے نال فرمائیاں تعلیم بھی دیتی تربیت بھی دیتی لیکن دنیا والیاں دیا نظرہ چھے امی رکھیا ان پڑھ رکھیا بالکل امی
उम्मी है, लोग इनू उम्मी समझते ने। अल्लाह ने तरबियत कीतियां लेकिन इनडायरेक्ट कीतियां, अल्लाह ने तरबियत कीतियां लेकिन बिलवास्ता कीतियां। अज वक्त बिला वास्ता बिल्कुल डायरेक्ट तरबियत दा मुकाम केड़ा है? मुकाम गारे हिरा है। थक गए हो? बच्चा पहले दिन जाए ना स्कूल, कारी खुर्शीद साहब, बच्चा पहले दिन स्कूल जाए ना हजरत मदनी साहब तो बड़ियां खुशियां होंदियां ने। बच्चा गया है, कोई जनाब बस्ता नवा आ रहा है, कापियां किताबां नवियां। अज पहला दिन है, साडा लाल साडा लखते जिगर तालीम हासिल करने वास्ते जा रहे हैं। इधर भी पहला दिन गारे हिरा, कैसा अजीम मकतब है। गारे हिरा क्लास रूम में, गारे हिरा की है तालीम मुस्तफ़ा, तालीम मुस्तफ़ा दा आगाज डायरेक्ट था। इस तो पहलों भी अल्लाह ने तरबीयत की थी 40 साल, ना मां सिर ते ना बाप सिर ते, दादा भी टुर गया, चाचा भी टुर गया, बरादरी उंजी जान दी दुश्मन बन गई। बोलो 40 साल च तरबीयत करने वाला कौन है? कोई सहारा, कोई मुरब्बी, कोई इदारा नहीं। मैं कुर्बान जावा 40 साल दी उम्र अल्लाह कहते ने अज तालीम देनी। या अल्लाह क्यों? अल्लाह कहते ने 40 साल लोग आंदे ने अकल दी पुख्तगी दी उम्र है, शऊर दी बलूगत दी उम्र है, अकल पुख्ता हो जाती है। अज उम्र है 40 साल। पढ़ सोने हालात मंजर की ने, जुमला जाया ना कर दे। आजे गारे हिरा क्लास रूम में ते जरिया कापियां किताबां पेंसिलां बस्ता नहीं। गारे हिरा क्लास रूम में जरिया जिबरील शागिर्द मुस्तफा उस्ताद अरशा वाला इलाहे। ऐसी अजमत वाली तालीम लोगों अहले हदीस उस तालीम वाल बुला रहे हैं, अहले हदीस उस इल्मे नबुव्वत वाल बुला रहे हैं। मैं सदके ते कुर्बान जावा, अल्लाह पढ़ा रहे ने, मेरी सरकार पढ़ देने पे जिब्रील कह रहे हैं इक़रा। आका फरमाते ने माना बेकारिन, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्रील ने जोर दे नाल दबाया, आका फरमाते ने मेरा वजूद कम्मन लग पिया। फिर कहते ने इक़रा, मैं क्या माना बेकारिन, मैं पढ़ नहीं जे सकदा। आज जिब्रील ने फिर तीजी मरतबा बड़े जोर दे नाल आका फरमाने ने मैनू दबाया है, मेरे सारे वजूद ते कपकपी तारी हो गई। मैं क्या माना बेकारिन, मैं पढ़ नहीं सकदा। जिब्रील कहने लगे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। बाहर वाले भी बोलो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पहली तालीम, पहला सबक मेरे महबूब पैगंबर दा इक़रा। पढ़ सोने पढ़। जनाबे आदम दी तालीम दा आगाज व अल्लामा होते भी तालीम है। पहला इंसान ते पहला काम इधर की आखिरी नबी ते पहला काम तालीम है। इक़रा पढ़ सोने बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। इत्थे नुक्ता ध्यान दे नाल, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। फरमाया सोने अपने रब दे नाम नाल पढ़ जिन्हें तेनों पैदा फरमाया है, जिन्हें इंसान नू पैदा कीता है पानी दे एक नुतफे दे विचों। और अगे अल्लाह कह रहे ने जिन्हें इंसान नू इलम सिखाया है कलम नाल। इंसान नू इलम सिखाया है कलम नाल। मेरा इलम है कलम वाला, मदनी साहब दा इलम है कलम वाला, कारी खुर्शीद साहब दा इलम है कलम वाला, उलमाए किराम दा इलम है कलम वाला, हर इमाम दा इलम है कलम वाला, हर फकीह दा इलम है कलम वाला, हर मुज्तहिद दा मुहद्दिस मुहक्किक मुफस्सिर मुदब्बिर दा इलम है कलम वाला, हर फसीह व बलीग दा इलम है कलम वाला, कायनात दे हर इंसान दा इलम है कलम वाला। पर सोने असा तेनू इलम अता फरमाया अपने करम वाला। तवज्जो है, एक इलम है कलम वाला, काफ लाम मीम कलम। एक इलम है रब दे करम वाला, काफ रा मीम करम। कलम और करम, कायनात दा इलम है कलम वाला, मेरे महबूब दा इलम है रब दे करम वाला। और लोगों अकीदा अहले हदीस था, दावत अहले हदीस थी, अहले हदीस यूथ फोरस थे। जनाब अल्फा ललकार थे, गौर कीजिए
آئی ہے محبت ٹائم آوئی ہو گیا لگتا کی گل کی مسئلہ ہے توجہ میرے والا عقیدہ نوٹ فرماؤ عقیدہ اے وے کائنات تا علم ہے قلم والا حضرات قلم والا علم خطا کھا سکتا ہے قلم والا علم غلطی کھا سکتا ہے قلم والے علم تے اعتراض ہو سکتا ہے قلم والے علم دا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں نے پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے جڑا علم رب دے کرم والا ہے وہ کدی غلط ہو سکتا وہ کدی غلط نہیں جو ہو سکتا حضرات آؤ سو ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ گل مکا دے ہاں اپنی محبت دا نغمہ سنانا چاہنا ہاں محبوب کریم علیہ السلام نال پیار پایا ہے جدے تو سچا کوئی نہیں میں اس محبوب والوینا او دی زبان والوینا او دی گفتار والوینا او دے تو سچا کوئی نہیں او دے کردار والوینا او دے تو سچا کوئی نہیں او دی عقل والوینا او دے تو سیانا کوئی نہیں او دے چہرے والوینا او دے تو سونا کوئی نہیں دوستان دے حکم دی جناب تعمیل ہو جائے ایڈا سونا جدے نال سا پیار پایا ہے جدی تعلیم بھی سونی جدی تربیت بھی سونی جدا پیغام بھی سونا ہے جدا فرمان بھی سونا ہے اب آخری بات محبت دا نغمہ تے گل مکائیے حضرات توجہ دے نال آخری پیغام تے میرا سلام کدا لڑ پھڑے ہے کدی تعلیم وال بلا رہے ہیں جے میں وینا وا دے تو سیانا کوئی نہیں جے میں حسن وینا دے تو سونا کوئی نہیں حسن ایسا ہے میں صدقے سونا مکھڑا سنا دیا اجے چٹ کٹ جاؤ گے نہیں کٹو گے میں کہا چٹ کٹ جاؤ گے نہیں اللہ کرے کٹ ہی جاؤ مدنی صاحب بیٹھے نے توجہ میرے وال میں صدقے سونا مکھڑا میں انشاءاللہ میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا تھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے کہریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چل کہاں انصاف نہیں اور چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں چن آپ پکھائے دید دا پجلا کے امدائے عید دا اتے چن نو پوچھ دا کونے سورج دی نیویں تونے اتے یوسفاں دیوا نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں جا پوچھ لحبشی بلال نو جیسے ڈٹھائیاں میں نہ دلال نو پیا مارا تے مارا کھام دا پر بوا نہیں چھڑ کے جام دا ایک وار جس نے تکیا او پھر نہیں اٹھ سکیا زلفاں سجائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا چوڑی پیشانی سج دی ایک لاٹ دوروں وج دی کوئی دیوار روشن من دا کوئی ٹکڑا آنکھیں چند دا اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاماں والیاں دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکا لیاں دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکا لیاں صدقے نورانی دمد نے صدقے نورانی دمد نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگوں چمک دے تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا وچ مسکراہٹ خلق سی جس مولے
گیا سب ملک سی سونا جدوں سی بولتا آقا جدوں سی بولتا انج لگدا موتی رولدا مدنی تھی خوشبو آمدی سرور تھی خوشبو آمدی روحانو خوش کر جام دی پاویں نہ اتر لگام دے خوشبو دے ہلے آم دے آخر دعویٰ الحمدللہ